السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أمبال مع الإسلام أمبافون الإسلام كفولية أسيرة يرالا تلبيني كبا أماجني مسألة في كذا سودان كرتيكلا كفولية مليان دم بلا جلني. الحمد لله سنغلوي على كان نقيا دو كرانغا أماجني مسألة في حلبي أكاتون نقياني على كان سيجنا كادو ماكونا anga bato mun kera kono ala ko mine ala ka hina anga tabola ala ka yafa kuma ka yanfu sanu mani yanye islam su bela jele ala ka yafa bela jele ma ambange ba mun bankoro nu korla ala ka sijan ni kenya du bela jele ma anga folni tanumbe bela jele mali chena muso demsen fra magrobaka adina tiki fra dongil dala a artiste a comédien a bolola barakela mogo Sénégal am nga folbe bela jeleñe ya bolma ke manganye ni beba do ko Sadio Gata Baraji yo ala yaw ko ninga sigiro be France ma bi alhamdulillah ambe masatano halbi ka bargada awa angolo baw na angolo fawye an ka hadama denya sababu ya borom olumununa ambe masayin dali munun tarala ka ya folma munun bambolo kro ala ka sijani kina dum anu bela jelema bi video kunye menye yo mbe siraka wa buri be se ka kala ko ambe se ka ta bara yoro la ambe tan dahir menye ni bi video kun kera menye yo depuis wati kera mfamana video koma ambe video bo kamana mana kaunfo o comedy la o kamola yele doni oni ne non tekle ni événement fana be ambe video ke mi pita e du sukazi video awani awa membe ke téléphone na malikono donc ni jurona hami na sinyana be mola na kotuna wolo nyumana no jurona hami bana ni mogo moye malienye ni malikano ni ya menabi juro abi hami donc ode bita kumbolié quoi nega kuma détaillero janna quoi je vais au droit au but donc jamana nyema Ibrahim Boubacar Keita ana akala sigide mun mbakoro donc ni ame jamana nyema la sigidon de bakro nambo lule comment on appelle président na ka conseil donc ni hakilna ta min tara alena ka jamana alena ka la sigidon de bo barake o hakilna ta invalidé kala ko kase mbako mo no fi on bela jelema bo o konnana telefle na kuma mbega ngunu na kuma kera sahaba yo ka foko anga mali saria munu sigila depuis 1992 ko yelema ba fe ka do ko la bon ne bolo ni yelema be do ko la ni sariya be yelema dew de be nyininga jamana dew de be nyininga dugono dew de be nyininga no dugono dew no dew no jamana dongo ko sariya to lu ka nafa suro siraye amanda nyi ama adamanda na donc ne bolo ko kanga blaye no dum ni jamana nyemaye o etien mi yere takisi gi jamana nyemo yala ni e Fantani Touré sous la Olibi kabi aye donc liminda la ega élection wati fe ko jama ko be ko aba fe ayi rese wala de parce que jama de be ko abi fe mais bi wallahi anti fe wallahi ala anti fe bi anti fe parce que hadama den kanake ni ko katimena ni ko e ko me o de état de wulibali quoi donc jiko mi yere bi la de sauté islamé jiko e hadama den kanake ka foko ne e dalla e te sakiko halla nyata e d'autres be greffu muna olu ye nin kalo dama min ke greffu la ne ma se ka solution nyino la mo dama mi saro la mal kono danto la mo yerte se ka hake do donc malgré tout ça ima kuma e mo kana ke ka fo ninne ko min dro tike be ba foko brama naluma kana ese ka godo be no anko lu uke ko kana kuma ye meka fasadi were ira mo la mo be se ka fo u ba foko change naluma mais avec ke wala munuke non c'est vraiment c'est un gars qui est bien mais mec franchement tu nous as déçu quoi. Tu nous as vraiment déçus. Donc, comment il minye bi anya be kodo de nalena mo chama boraka la likandi made a dinetigu yo awa a comédien wo a fait fra comment on appelle a dongil dalaw quoi be boraka ka message chima ite ka kuma men ko be kelen de finyana
Mali inte mo si fa tie Mali inte mo si mo ke tie parce que mo ke ma wuli kana vote qui est ka fo ka sigi kulba i mama muso ma wuli kana vote qui est ka fo ka sigi kulba Mali on de vote qui est ka fo ko sigi kulba ambi fe mais ibe ka ko ke bi anko olu mandanye donc olu dabla ni mo olu dabla ni même bora là je pense que il rede ala ni parce que mo si ka angana mo si kana ke exemple juguye ka ira mo la quoi donc ni jatamina ke kamini Mali sigira président Simona Nabora et comment on appelle Alpha la président Simona Kavo ni tara ni re ni bere de ni gabakou ne manke kilata donc no de kobi fona kono donc iba soro en tout cas on me ko kelen finyana jongu na mati kulba jongu na tira kulba na furake no mais ni ala yake sini ni boli kera ni e tira kulba ala kana ke ginye si France de parce que France on mena mais on be mais ibe mais soro ni France be jugani bam konko yemen daika parce que nous connaissons pas de tubabu beke malien beke en gros au senfe kambe blakata mal parce que amena mendaika hale ni avion minana mal kabo mala anyu atesa kituguni donc je pense que il y a des choses qu'il faut réfléchir avant de parler donc angoni vraiment jamana nyemoro jamana don et dina nyemoro be boraka kumi fe kafo aka constitution ate changer ite ka kuma ni sila ambe ala dali kakira dali Kafo Malien bela jelenye ala ka sini ran bela jelena be ka bo komi konukulu aka nyogon soro meriba dala aka ta fo meriba dala aka ta fo comment on appelle groupe de travail là donc ni police mi jora ou aka yelo ka kateme donc parce que ni ko ni asera yoro do de la fanga kuma nyogon fe parce que trop c'est trop anya ye kafo bi Mali kono donc ni aw ko mi o debeke Mahadama dem fana kana ke kafo ko ni ne ko mi o debeke ni ne ko mi ni awa comment on appelle jamana do ma tontala donc non awa non mais attends ntaro nyere ba fula choko mena sile o yana yo en tout cas ni ko ni ne ka vidéo kungurnu de vidéo internet ci jenya ko parce que mbesira ka meka tabara la metanda hirme ni kana demba ya balo vidéo yi ablala kata ibeka de maika la mi attentivement ika jatemina ke ika sur réseau mun banque felawla problème mun ñu bela jelen solo ni kelembe kulba kafo kireke kaya maganye kafo ko c'était ça qui wallahi simina ya undi ya mbeta mi kulba ka fembe na ala na kirati na ya ndia sina mbeta mi kulba ka donc o temme na ihak isiki ki miri ika nyike ala ire na kire kama ika ke fantani su kama ale minye donc li daila kafo ko jama be ko abife awa bi an yere de tefe wallahi antife wallahi antorla bi antorla sini Mali mi yere ta auntai Mali mi yere ta auntai jamana tilaleme fo saba rebelu yedota France yedota anna fo mayero bebe France bolo ni tara kilal bi e sanu mi bebo kilal par jour mo sita dado e ibe kam ni président eta dado e ko ni be saya la no fedro tu fais mouton derrière là non mais attends mon frère e ala alaka hinna kata bola wallahi billahi non ni yo jatemina kafo ni sanu bade mbebo malla ita do sanu mbeta yoro me an ka soro daya e munye franci min tara ko kono ko guerre kera don una lan deme do lube segi est-ce que vous segra ou be kumina e bado donc malgré tout ça là nous on s'en fout de tout ça on a eu je ka noro nyere be je ka tana yanga sirata me anga constitution ko ni kana magola o yoye ika to ni nani ka manda minge sanduru ake ni jama ko abi fe halwi ambe sanduru were faraka nanko anti fe beta ka boyno mo si fatinyete ibena ibiga wati de ke beta ka boyno mais ni mata nyumanga be beta jumanga ma de mo finyana de men ko be kelando li maleo nyi ko si ni ko be se france ambe ko tay ka membe jugani malitai ala kana to ke ko ni mena ifrake yano parce que ni nana yano ne ba do tubabu be ka ambe ka ngoro yo jena kata parce que mo tena to yano ambi ti fokiti wode ne ko ni message ne de to ko sadio braji me be ba fo ko sadio gata na e dia sini ay ka la kuru wele wuli yu kana ngama yano ka mena kata ni ka nge buteli kono nyenta fo pinya fo ite voilà donc ando ambe yano ko me arasa ba fo nyana chokomi ka fo ni arasa nyogona ba kelen de be jianye mapi donc en fa yele la nyew yele la antu nye kumfi nya makala ante phénomène biambe nye yele la ala ka baraka do Facebook dabala ko awbe Facebook tige na Facebook tige mo la ça veut dire que aw ba ko so nyuma de tawla parce que aw so de be ka fo aw jigo de be ka fo no fora o be digawla donc anganga solution mi mbamulo pour que jamana do mbebe nyogona hami nyogona kumba bo mena ame nyogona dunia mena ka nyogona bo dibila o Facebook inde ako ka bo tige na yo tige parce que abada to nyuma de ka
n'a tu mets manga pour quoi tigé tu le flaw ya tigé donc en tout cas ne ka message ñeni parce que message ñi re janya donc nga nga kuma yere be ci ne bora ka kanker de day me ka ñini mali cena muso dem sen fara makor baka même be se ka wuli ka joy senga sini bede ka bo ko ko nukulu na ya jaw ka tami kulba yere la men ngon be kelen do nu tege dara ka ni e ko ni ko yebe fana fana france ya ni kibe ni fraka e be na ko serigne no men ka juguni jungunda parce que jungunda ta